Hello everybody! Today we are learning English to Telugu, different types of human feelings and emotions. Joy, Anandam. Angry, Kopam. Anxiety, Andolana. Adoration, Aradhana. Admiration, Prasamsa. Boredom, Visugu. Happy, Santosham. Excited, Utsaham. Relief, Upashamanam. Guilt, Aparadam. Disgust, Asahyam. Surprise, Acharyam. Cravings, Korikalu. Scared, Bhayam. Motivation, Prerana. Jealous, Asuya. Hunger, Akali. Hatred, Dvesham. Respect, Gauravam. Proud, Garvam. Fear, Bhayam. Greed, Atyasa. Devotion, Bhakti. Love, Prema. Kindness, Dhaya. Sadness, Vicharam. Amusement, Vinodam. Sexual desires, Laingika Korikalu. Sympathy, Sanubhuti. Contempt, Dikkaram. Nostalgia, Vyamoham. Calmness, Prashantata. Torture, Himsa. Interest, Asakti. Shame, Avamanam. Pride, Ahankaram. Satisfaction, Samtrupti. Confused, Gandharagolam. Embarrassed, Ibbandiga. Envy, Asuya. Tired, అలసట. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.